सुरुवातेकूच हांव सांगपाक सोदता ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला कित्याक एक आमचे पार्टी बीजेपी सरकाराचे विरोधक आनी अशें उलयन दाखयले की आमी मायनॉरिटीज एगेन्स्ट आसलेल्या भशेन आनी अशी मागणी केली की एक मायनॉरिटीज कमिशन जाय म्हणून. पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हे आमचे स्लोगन आसा. जेन्ना आमी सबका विश्वास म्हणटात आनी सबका विकास म्हणटात आमकां सतपन विकास जाल्लो जाय, आमकां सगळ्यांचे कॉन्फिडन्स जिखून घेयल्ले जाय, आमकां सगळ्यांचेर विश्वास आसा आनी विश्वास लोकांनी गोंयच्या लोकांनी आमचेर केल्लो आसा. म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 3दा भाजप सरकार निवडून आयलो. 3दा येवप म्हळ्यार फकाणांनी. आनी हांव याद करता 2012 सुद्दां फर्स्ट टायम आमकां 21 सीट व्हडली मेजॉरिटी मेळ्ळी. स्वर्गीय आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आसतना कित्याक मेळ्ळी? मायनॉरिटी लोकांनी सुद्दां आमकां पूर्णपणे सपोर्ट केल्लो बाब मनोहर पर्रीकर आसतना. आनी तो सपोर्ट तेन्ना केल्लो तो मातशें थोडे कडेन कमी थोडे कडेन मायर बरी जाला आसतलो, पूण विदावट थोडे मायनॉरिटीचो सपोर्ट पावरा येवपाक शकना आनी आमी 3दा पावरा आयले. आतां हे इक्वेशन पळोवन थोड्या लोकांक डेफिनेटली पॉलिटिक्स करपाक जाय आनी हांव ते पॉलिटिक्सूय समजता की अशें चित्र दाखयता की हांगा मायनॉरिटीचेच हो सरकार कितें तरी विरोध करता काय कितें अशें एक मनान एक भंय निर्माण करता. पूण म्हाका दिसता लोक हेजेर बडी पडपाना. सगळ्यांक खबर आसा जे आमचे गोंयान शांतिकायेन इतली आमची कम्युनल हार्मनी आसा, शांतिकायेन आमी गोंयकार सदांच जियेल्ले आसा, ते खंयचे कम्युनिटीचे आसून. पूण ते रॅली जी हांगा पणजे जाली ती पळोवपाक गेल्यार एकूच कम्युनिटी नासली, दुसऱ्यांकूय इनवॉल्व केले दुसरे कम्युनिटी आनी दुसरेच वॉटरसून हांव मुद्दम सांगपाक सोदता जे चड करून हांव मायनॉरिटी मध्ये आनी मेजॉरिटी अमंग मायनॉरिटीज आमचे कॅथलीक आसा. हिंदू भाव कॅथलीक भाव मध्ये एक तरेन डिविजन हाडपाची थोड्यांची प्रयत्न आसा. हांव मुद्दम सांगता आमी स्कीम तरी लोकांक दिला ते प्रमाणे भेदभाव ना करता. सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, लोकल गव्हर्नमेंट स्कीम आसून दी, सगळे लोकांक एक तरेन मदत जाल्ली आसा. केंद्राच्यो स्कीम आसून दी, केंद्रासून आसून दी, अख्खे भारता आसून दी आनी गोंयानूय आसून दी, स्किमीचो बेनिफीट दिता तेन्ना कोण खंयचे कम्युनिटीचो, कोण खंयचे धर्माचो, कोण खंयचो जातीचो कातीचो केन्ना पडोवना. ह्यो स्कीम सगळे लोकांक लागू जाता. गोंयान आमी सदां मेंटेन केला. आमी एक सॅच्युरेशन पॉयंट कशे पावले आसा स्किमी प्रमाणे आनी तेका लागून सेपरेट एक कमिशन जे मागणी केली वयता ती सेपरेट कमिशनाक गरजूच ना. आनी ते कित्याक ते हांव सांगता. Instead of go under saturation approach of the state government, many of the components have achieved mainstreaming and consistent efforts are being made to render full participation and benefits in the various relevant schemes for minority community. आता हांव तरी स्कीम वाचपाक गेलो जाल्यार बरोच वेळ लागतलो. तुका हांव तुमकां हेज्यो कॉपीज दितलो. कश्यो स्कीम ऑलरेडी लागू जाल्ले आसा ते आमचे एसटी कॉर्पोरेशन आसून दी, आमचे ओबीसी कॉर्पोरेशन आसून दी, आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंट तर्फे आसून दी, आमचे लोकल गव्हर्नमेंट तर्फे आसून दी. भेदभाव ना करता, धर्माचेर भेदभाव केन्ना जावंकूच ना गोंयान आनी सगळे लोकांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो आसा. आता स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी अफेअर्स covered under 15-point program exclusively meant for notified minorities. Schemes are being implemented by Ministry of Minority Affairs and other participating ministries are as under मुद्दम हांव वाक्य वाचपाक गेल्यार हांव थोडेशे वाचता. प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएम जेवीके स्कीम, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन,
लोन स्कीम, समग्र शिक्षा अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन हेच्या अंडर ह्यो स्कीम आसा. दीनदयाल अंत्योदया योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट हेच्या अंडर ही स्कीम आसा. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम अगेन अंडर रूरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. प्रधानमंत्री आवास योजना अगेन अंडर रूरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. नॅशनल अर्बन लाईव्हलीहूड मिशन हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स मिनिस्ट्रीच्या खाला. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बँक्स डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस. पोषण अभियान दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. नॅशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर. आयुष्मान भारत डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर. नॅशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर आणि सॅनिटेशन. ह्यो ऑलमोस्ट 17 स्कीम आसा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटा अंडर जो मायनॉरिटीज जे आम्ही म्हणतात तांकांय लागू जाता. सो जेन्ना एक सॅच्युएशन पॉइंट येता ऑलरेडी स्कीम्स आर बीइंग गिवन व्हॉट इज न्यू दॅट विल रिझल्ट और व्हॉट विल बी द रिझल्टंट आउटकम मायनॉरिटीज कमिशन करपाक. इट विल बी ओनली डुप्लिकेशन ऑफ वर्क. हे मातशें थोड्या लोकांनी समजुणी घेवपाक जाय. इट इज नॉट दॅट बिकॉज कोणा बेनिफिट मेळटलो म्हणून कोण फाटी सरता अशें न्हू. बेनिफिट ऑलरेडी मेळटा. एक डिपार्टमेंट जेन्ना चालू आसा दुसरे डिपार्टमेंट वा दुसरे कमिशन करपाची गरजूच ना. हेंकां ही आमकां सारकी समज येवपाक जाय. So every government has implemented various schemes for welfare and upliftment of every stratum, including minorities, especially the economically and weaker and lesser privileged sections of society. ह्यो स्कीम्यो सगळे हांवें सांगला तशें मिनिस्ट्री टू. Government of Goa has also adopted multi-pronged strategy to enhance the employability of notified minorities. हे हांव तुमकां मुद्दम हांव तुमकां दितलो so that you can cover it extensively. मुद्दम हिंगा सांगता. Government of Goa has notified following as scheduled caste: Bangvi, Sambar, Mahavanshi, Mang, मागी दंगर, डोबी, राजक, मडवल, नवी, नाय, नबीक हितून सगळे आसा. कितल्यो 19 सुमार कॅटेगरी आसा. एव्हिडेंटली हे इम्पॉर्टंट Christians are also included in the scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes and are equally entitled for all benefits and remedies as the case may be. म्हणजे ऑलरेडी त्यांना बेनिफिट मेळला आणि मेळत आसा. एप्लाय केल्यार जे कोण एप्लाय करूना ते एप्लाय करपाक शकतात. आणि कितलेशे स्किम्यो गोवा गव्हर्नमेंटान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब आणि सांगला तशें ओबीसी एज्युकेशनल स्कीम आसा. हे हांव तुमकां मुद्दम बांदता कित्याक लिस्ट खूब लांब आसा. खंयच्यो स्किम्यो गव्हर्नमेंटाच्यो आमच्यो आसात त्यो ऑलरेडी मायनॉरिटीज लागू जातात. इकॉनॉमिक असिस्टन्स एंड एंटरप्रेन्योर स्कीम, मायक्रो क्रेडिट फायनान्स स्कीम हेय सगळ्या लागू जाता. टर्म लोन स्कीम, महिला समृद्धी योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम provides financial support 1 lakh to individuals from ST community for self-employment activity. Goa's tribal employment generation program subsidy of 40% on loans for educated unemployed from tribal communities for micro and small manufacturing, service, trade enterprise. Housing scheme, Atal Asra Yojana asa, Asraya Aadhar scheme asa, Atal Asra Yojana for SC, OBC, इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन हे सगळे आसा. हेल्थ स्कीम आसा. दीनदयाल स्वस्थ सेवा योजना ही स्कीम आसा. प्रधानमंत्री जन आरोग्य ही स्कीम आसा. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ही स्कीम आसा. गोवा मेडिक्लेम स्कीम आसा which provides financial assistance for super specialty treatment not available in Goa government hospital to permanent residents of Goa including ST, SC with annual income below 1,50,000. इंतून ते सगळेच येता. Goa Commission for Scheduled Caste and Tribes have been established under Goa Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 2010 safeguard interest of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes on the state of Goa and
for matters connected therein and incidental thereto. हिंगाय आमचे मायनॉरिटीजूय भितर येतात. हिंगा सगळे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिल्ले आसा. मागीर गोवा स्टेट मायनॉरिटीज फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन is a state government company incorporated in 2011. It's a public unlisted company and is classified as company listed by shares. Goa State Minorities Finance and Development Corporation is majorly in community, personal and social businesses from last 14 years. Interests of minorities are well safeguarded and welfare measures taken by the government for the upliftment of minorities are virtuous and result oriented. In the given scenario, there is no immediate or alarming need for setting up of minorities commission in Goa, as that will lead to duplicity of already existing infrastructure and mechanism in which are both transparent and accountable. आता हिंगा हांवें सांगला तशें की हांव तुमकां दिवपाक लायता हे सगळ्यांक कॉपी मेळटली पूण हितून आनी म्हणजे डिटेल तुमकां मेळटले. इम्पॉर्टंट कितें सपोज मायनॉरिटी कमिशन खरें गरज आसली जाल्यार करपाक जाता, कांय हरकत ना. दुसरे डिपार्टमेंट हे कितलेच डिपार्टमेंटा लागीं जाता, एक एक डिपार्टमेंट आपले काम करता एंड विदाउट डिस्टिंक्शन वॉट्सोएवर कांयच जेन्ना प्रॉब्लेम ना आनी एक डुप्लिकेशन करून आनी एक डिपार्टमेंट कित्याक वाडोवपाचें हें हांव स्पश्टपणे तुमकां सांगपाक सोदतां. आनी गोंय असलो जागो आसा, all whether minorities or majorities, all communities I will say have lived very happily. केन्ना जागा केन्ना प्रॉब्लेम आसना. हे कम्युनलिझम हाडून हे वीक जे थोडे हाडपाक सोदता मायनॉरिटी वर्सीस मेजॉरिटी हे केन्ना गोंयांत भितर सरपाक आमी दिवपाक जायना. आनी इवन कंपोजिशन तुम्ही पळयल्यार आता हांवच बीजेपीन कितले माझे ऑलमोस्ट 3 टर्म्स इन डबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, 2 टर्म्स ऑन बीजेपी टिकेट. तेजे फुडेंसून सुद्धा तुमकां इतिहास खबर आसा. आय ऑलवेज यूज टू सपोर्ट बीजेपी. माय फ्रेंड रुडोल्फ फर्नांडीस इज ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम Santa Cruz, who is also BJP. Our Glenn Tiglo also was BJP ex-MLA. Now he is working actively for the party in different position, spokesman जावन आसा. हे भाशेन मायनॉरिटी आमकां तरी केन्नाच वेगळो जाल दुसरे भाशेन पळयता ते आमी हांवें तरी पळोवना, तेणी पळोवना. ते तुमकां कितें थोडेक्यान सांगपाक सांगतले. वयल्यान हांव सांगपाक सोदतां बीजेपी जॉइन केला तेन्नासून म्हाका तरी हे वेगळो जाल चुकोन सुद्धा डिस्टिंक्शन करता दुसरे भाशेन नदरेन पळयता हें केन्ना हांवें पळोवना. आनी मायनॉरिटीज वयल्यान हॅपी आहा म्हणपाक शकता. आनी मायनॉरिटीज रायट फ्रॉम 2012 आमकां सपोर्ट केल्ले आसात. हाल्ली आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन जाला तेन्ना सगळे आमचे हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आमचे आख्खे पाद्री भाव म्हणनाका बाकी आख्खी चर्च अथॉरिटीज म्हणनाका आमकां लास्ट एक डिनर सुद्धा दवरले टू थँक प्रोफ्युजली गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर फुल्ली कोलॅबरेटिंग and supporting that particular international event, I call it, though it was a religious event. आम्ही हे विसरपाक शकना. आनी परिकर टायमाकूय एक टायम एक्सपोजिशन जाल्ले तेन्ना म्हणटाले ही रियली कोऑपरेटेड हे वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज एकेते जाले तेन्ना ते म्हणटा दिस वॉज फार बेटर. इतले कोऑपरेशन सरकारा कडेन मेळ्ळे, सगळ्यांनी तोखणाय केली. रेअर example and collaboration between the church and the government. आता as against this background when आम्ही सदा आमचे फेस्ता सुद्धा सेलिब्रेट करताना बरे उमेदीन एकामेकाची फेस्ता सेलिब्रेट करता. थोड्या तेंपान गणेश येतलो, मागीर ओरोस काबार जाता तेन्ना क्रिसमस येता. कितलीची ल्हान व्हडली फेस्टिवल इन एंटायर गोवा जाता. हाव कम्युनिटीज हॅव ऑलवेज बीन हॅपी विथ इच अदर. सो कित्याक ही प्रयत्न चलता ती हांव नकळो कित्याक नेक्स्ट इलेक्शनाक थोड्यांक तुका दिसता आसतलें कितें तरी यूज करपाक जाय, तुमचे प्लॅटफॉर्म घेवपाक जाय. आनी हो सरकार इज कमिटेड टू वेलफेअर ऑफ ऑल म्हणून सबका विश्वास सबका विकास आसा आनी सबका प्रयास आमी सगळ्यांनी प्रयास करपाक जाय. आमची शांतीताय सांबाळपाक, आमचे बरेपण सांबाळपाक आनी गोंयकार सदां एक रावपाक जाय. आतां आय वील गिव द फ्लोर टू Rudolf Fernandes, who is also a minority MLA. Let him also say, and then Glenn Tiglo will also say something. कितें आसा पळय गोंयांत
केन्नाच अशें कामरान कॉमन हिंगा केन्नाच जावंक ना. खुबश्यो अश्यो थोड्यो पार्ट्यो अश्यो ऑपोजिशनान खूब ट्राय केली गोंयान अशें कामरान हामणी करपाक. जी सगळ्याच आसतलो ती सामनी करपाक. तुमकां खबर आसतली जेन्ना आमचो ऑनरेबल लेट ऑनरेबल पर्रीकर आसतना त्या टायमार पासून असो एक भायलो तरी एक संघ येयलो आनी गोंयान ते करपाक सोदताले कितें अशें ती सामनी करपाक. तेन्ना पर्रीकरान तांकां गोंयचे भायर सांगलेलें तांकां गोंयान भितर घेवंक ना. आनीक गोंयान आमचे लोक अशे जातीवादी केन्नाच मानिना. आमी सगळे लोक बरे मोगान चलता. जावं हिंदू भाव तशेंच आमचे मुस्लीम भाव तशेंच कॅथलीक भाव आमी बरोबर आसता. केन्नाय तुमी पयलें आसतलें केन्नाय गणेश आसता तेन्ना आमी तेंच्या गणेशाक वयता आनी ते आमी तेंगेर वचून जेयता. आमी गणेश विसर्जन करपाक वयता. तशेंच आमचे पळय क्रिसमस आसता तेन्ना ते आमगे क्रिसमसाक येता जेवपाक. आनी गोंयान तशेंच मुस्लिमाचे फंक्शन आसता तेन्ना आमी ईदाक वयता. आमची फंक्शनां सदांच आमी मोगान चलता. आनी गोंय आमची इंडियेक एक स्टेट आहा की आमी सगळे एकामेकाचे रिलिजनाक आमी रिस्पेक्ट करता. सगळे आमी रिस्पेक्ट करता. आनी एक पाट खंयच्याच धर्मान कितें जालें जाल्यार आमकां केन्नाच लायक जायना. खंयच्याच धर्मान जावं. आतां नन पळय आमची सिस्टर फ्रांसीस आनी दुसरी नन ती आतां पळय त्रास जाले आमकां लायक जायना. तशेंच खंयच्याय धर्माचे अशें कितें जालें जाल्यार खंयच्याच धर्मान आमच्या गोंयांत तरी आमकां लायक जालें कित्याक आमी युनायटेड आहा. म्हाका एक उगडास आसा तो सांगपाक. तेन्ना आमच्या टायमार हांव इलेक्शनाक भोंवतालो तेन्ना आमचो एकलो ऑपोजिशन घरांनी भोंवतालो आनी तेच्या फाटल्यान हांव पावलो त्या घरान आनी ते आमचे हिंदू भावाचें घर. जेन्ना बरें म्हणल्यार ते आमकां सपोर्ट करनासले. जेन्ना हांव तेगेर गेलो तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें की आत्तां म्हणलो आमचो ऑपोजिशन आहा तो येवन गेला म्हणलो आनी फाटल्यान आमच्या धर्माचेर कोण फुयला म्हणलो कळ्ळें न्हू. आनी तेणी सांगलें कितें की आमी म्हणालें बरें म्हणल्यार तेजे सपोर्ट आहले कळ्ळें न्हू. ते हिंदू भाव आमचे आमी म्हणालें तेजे सपोर्ट आहले. अशें तो धर्माचें उलयला म्हणून आमी म्हणालें आयजसान तेका ना. आमी म्हणालें सारकें फुल्ली आमच्या रावला. अशें आमचे गोंयान चलता. आमचे केन्नाच जातीवाद्याक केन्ना चिंतिना. आमी सगळे धर्माक रिस्पेक्ट करतात आनी अशेंच आमी चलोवंक जाय सांगपाचें. Everybody is aware that yesterday on Azad Maidan there was a sabha which was brought in, and on account of that today Honorable Minister Mr. Budino has already spoken and given his thoughts on the subject matter. And songs there were three issues which were raised up in the meeting. And one was about the minority commission which they are existing in the state of Goa, which my view is and the view of the party is that which I feel that minority commission is not required. And I say why it's not required is because today in the state of Goa, as very clearly mentioned Mr. Govind, Honorable Minister, that today we have given all the schemes, whether it's central, whether it's local, to each and every individual and of all communities. Because I can say that because in my tenure as a MLA, 2 terms, and as a social worker, holding positions, no one has ever complained today to the human right that no, Amka Betbakal, Amka scheme, all the flagships, all the schemes like Grada, Lalil Lakshmi, the thing that we give to each and every individual, each and every community, and so as well as the shuttle scheme. So the question of in a state like we are almost about 60% of majority, almost 40%, including the Catholic and also the Muslims. The Catholic may come here, but overall. So the question of having a minority community none arise, but there is not a single complaint. So that is one thing which I want to state, and the people of. And no public has complained, and no individual has complained. Secondly, they speak about anti-conviction of law, which they say Honorable Chief Dr. Pramod Sawant has hinted on the anti-conviction of law. Anti-conviction of law is what now? Anti-conviction of law is a law. If forcefully, if someone feels that he wants to change his religion forcefully, sometimes people are poor people, of money,
there could be a possibility where that person could, be forced to convert, maybe from a Catholic to Muslim or Muslim to Hindu, whatever. But then he has a right, if the law is in place, he has the right to go and challenge it. But tomorrow, if on his own free will, if a person wants to convert into another religion, you follow the due process and get converted. There is no problem as such. And also issue person, आमचे गोंयान अजून येवंक नासलो. And thirdly, the rest of the rest, it should be law and order situation. The Maka Sangat, you ask any religion, any community, where there has been hundreds of law and order situation in the state of Goa. Everything has been very peaceful. The bonding between all the communities over the years, I can say that on Burgyason, have come up being in politics now. I have never heard of any situation, the bonding between majority and minority has been fantastically fine. And आमची बरं फेस्त आमच्या ईद जावन आमची चतुर्थोत्सव जावन आमी सगळे आमी सण आमी मनयतात, आमी सेलिब्रेट करतात, and it's been very, very peaceful. So the question of law and order situation can arise in the state of Goa, and our government today, Dr. Pramod Sawant and all the ministers, MLAs today are taking good care of all this. There's everyone today, and this is our third now, almost I think this time there are almost about minorities will be in the assembly, and almost about quite a number of minorities there. Yeah, there are there are ministers as minorities, there are MLAs, Catholic MLAs, and everyone is taking care of. Even the last tenure, there was almost about 45%, and the period 33%. So the minorities all taken care of, all the scheme has been given, and everything has been taken care of. So I feel that all these things which has been actually, they had all this meeting just to probably, now since the election is around the corner, there are a lot of ZP elections coming, there will be council elections, and there's a sort of a fear that today BJP is doing very well, is taking care of each and every community, each and every individual. So not adopt, so that is all happening in the mind, and they're trying to make all false propaganda and trying to get the Bharatiya Janata Party down, which I think the people are very smart, the people know what is happening, because even in SC meeting which took place, there were some already leaders of the opposite party which were there. So I feel if they're trying to politicize the whole thing, so I feel my appeal to the people to that nothing of this will happen instead of Goa. Whatever is happening in other states, yes, mine is very good. That I mean, kind of awesome now, boom now. The law and order, the law is there, the law takes its own course, I think it will be sorted out. So this is all I want to say. Sir, one thing I would like to ask, because all three of you all are from the minority. And in the meeting, especially what Mr. Mervyn has said about all the facilities, projects, everything is well and good. But they were especially talking about the attacks on minorities, the safeguarding. A situation where even you give the slightest chance for the ill will to come in, or for that ill feeling towards another person as a community. Now, India is such a large country. If something has happened in Chhattisgarh, certainly that is not a reflection on Goa at all, by no means. Because Goa, such a thing has never happened, even when the worst of incidents have happened at other times, even during Congress rule in other parts of India. So let us maintain our communal harmony here, our excellent relationships between the community. No, but do you all condemn this? Wait, do you all condemn this incident? Demands come from the Christian community. Then what you will do? What is that? Demand for this commission comes from the Christian community. Then what you will do? See, there is sometimes always a slight gap between understanding and knowledge that these schemes are already there. That if you have a minorities commission, it will simply lead to duplication of work, duplication of another authority when authorities are already existing. Sir, what we are asking is that, sir, this was an incident, not about this project, so facilities and all. Do you all condemn that incident, all three of you? So, तेजेरूच ते minority commission मागताना मला कितें incident वयर सकल जाल्यार कितें जाल्यार ते म्हणून आणि गोंयांत जावपाक न्हू आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न्हू तेका जातीवादी जेन्ना कित्याक हांव जाणा तेन्ना जेन्ना तेच्या फुड्यान वयता कामां घेवन न्हू आमच्या कॅटलिकाची जावं कॉलेजाची जावं कसलेंय कामां न्हू तो न्हू वयल्या तेणें म्हाका सांगता की कामां बाजरीची बालाड बेगी ऑलरेडी तेंची मातशी फास्ट करी हाडून
ताका जातीवादी आमच्या गोंयांत लागला आनी न्हू भायल्या स्टेटींनी असले आसत आज गोंयान खूब ट्राय मारलेली आमच्या आदी आमच्या टायमार पासून ट्राय मारलेली आहा तसले गोंयान केन्नाच जावना गोंयान आमची युनिटी आहा आनी आमी एकामेकाक सारखे मानता आनी कितें आसता दुसरें कितें आमची कितें आसता कम्युनिटीन आतां कॅथलीक कम्युनिटीन तर एकल्यान जर आतां आमचे सगळ्या कम्युनिटीन कोण ना जाल्यार कोण एकलो आसता कम्युन तशें आमच्या धर्मान पासून एकल्यान कोणें म्हाकाच जर कितें वायट सांगलें जर आतां हिंदू भावाचें हांवूय ताका पयस करता आमी सगळे एकठांय येता आनी ताका पयस करता सेम ती अशेंच हिंदू भावूय तशेंच करता तेंच्या मदीं तर कोणें आमच्या कॅथलिकाचेर सांगपाक गेलो ते सगळे एकठांय येतात ताका पयस करता आमच्या गोंयान अशें चलता आनी गोंयान व्हडलें केन्नाच घडोवंक उपकारना आनी केन्ना घडोवंक दिवची उपकारना आनी जाता तशी शांती जावंक जाय आनी लोकांक जाय पळय तशें जावंक ओके मोहन बाब तुम्ही सांगले मायनॉरिटीज कमिशन कित्याक नाका ते जर समजा जाले जाल्यार कितें नुकसान आसतलें किती नुकसान असतं When one particular department or several departments are already doing the same job, why do you need another authority? There will be only duplication of authority, duplication of the same work. त्योच स्किम्यो लागू जातल्यो, त्योच स्किम्यो आसा. So always it is the case whenever something is given to the people, it is one particular department that does it. They already come चालू. So, but we are not talking about the schemes here. We are not talking about the schemes here, sir. This is an attack on हांवें सांगला तशें एक थोडोसो गॅप आसपा जाता एक समज घेवपाक की बाबा ह्यो स्किम्यो आसा आनी हे बरेपण आमकां ऑलरेडी आहा आमी तें पयलें आसतलें डिफरंट डिपार्टमेंट आहा ते आतां हें जालें म्हणून आमी क्लॅरिफिकेशन दिता ऑलरेडी दी स्किम्स दीस बेनिफिट्स this feeling of oneness is there in the schemes. So everything is well and said. What like Glenn just now said, the meeting that meeting was specially to condemn that attacks. So ते काहले कितें घाले जाल्यार फुडें तुमी कितें करतले मागीर? I can tell you one thing. Even Chhattisgarh जालें, तेंकां bail मेळ्ळी. The majesty of law is there. The law of the land would always prevail. आनी तुमी पळयला, our country runs on the good law. So law and order prevails. So there is no need of any fear. सर उबर इलिगली ऑपरेट करता त्याच्यावर किती ऍक्शन घेतल्या उबर इलिगली ऑपरेट करता ओके त्याच्यावर किती ऍक्शन घेतल्या उबर जे इलिगली ऑपरेट करता उबर इलिगली ऑपरेट करतात तेजे इवन आमचे ड्राफ्ट गायडलायन आमी सांगला खंयचो ऍप ऑपरेटेड टॅक्सी और बाकीचे कितें ऑपरेट करता जाल्यार सरकाराचे परवानगी लागतली यू नीड गोवा गव्हर्नमेंट परमिशन वी विल टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन Okay. ऑलरेडी आस्क्ड माय डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन So one more thing. Since you are a Panchayat minister, काल Santa Cruz Gram Sabha जाली. And in that Gram Sabha, सरपंचान आमदाराक सांगता तूं शिकोवन यो म्हणून. ते शिकोवन येवपाचें म्हणून. ना ना ते आमदाराक तशें तेणे जपळे तशें म्हणूंक ना कितें म्हणलें? तेणे कितें म्हणलेलें तेची मातशी You have not studied. Come. नॉट स्टडी You have come without studying. तेणे म्हणला ते पळय पॉयंट घातला न्हू मातशें ते विचारूंक जाय म्हणला तेणे पॉयंट घातले पळय ते हांवें पळय तो परत ते कितें जालां ते कितें म्हणटा स्टार्टिंग बा म्हणूंक ना. तेणे ना ते मातशें स्टडी करूंक जाय म्हणला तेंचे ते पॉयंट हांवें उलयला पळय ते तेजेर त्यांचे मध्ये काय गैरसमज जावं ना Sir, I am not saying that. हांव तशें काय म्हणना. You are the minister. That's why I'm asking. तुजो आमदार न्हू तो. He's an MLA न्हू. हांवें एसेंब्लीन म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान नॅशनल्स दिले आनी हांवें 900% म्हणटा आतां ते कितें म्हणटा ते 900% म्हणजे तेकाच खबर ना 900% कितें ते आतां 100 रुपीज तेणी ऑलमोस्ट 1500 रुपीज वाडयल्या ही ऑलमोस्ट पर्संटेज कितें जाता मोर दॅन 1400% आता मिनिस्टर म्हणून हांवें सांगता. तुका सांगलें 900% वाडयलो तेजेर ते तशें उलयता तेकाच खबर ना ते कितें सांगता ते So what is your say? तशें जाता मदें जितलें वाडोवप टॅक्स बा. No. I have very clearly said that we are going to come out with a circular with guidelines कितले maximum charge करपा जाता कितले minimum charge करपा जाता but not beyond a certain rate. We are going to bring about some sort of uniformity. Thank you. Yeah, thank you. एक ब्रेक पाहिजे